Shining, sans hésiter, Shining. Parce que c'est un film اللي ما يقدمش. C'est un film اللي الناس تتفرج فيه سنة كيما 30 سنة التالي كيما 40 سنة قدام. Il aura toujours le même impact. En plus, يخوفك من غير ما يحط لك حاجات يخوفوا. C'est juste deux jumelles dans un couloir. Normalement, ما يخوفوش, mais c'est tellement filmé d'une manière magistrale. يعني ça devient une scène culte. Toutes les scènes de Shining sont cultes. هذاك الشيء يخلي فيلم يقعد مدى الحياة. Les oiseaux parce que pour la même chose. هما الزوز c'est un choix difficile على خاطر الزوز يشبهوا بعضهم في السمبlicité نتاع الحكاية. Les Dents de la Mer من أهم الحاجات اللي عجبوني في Dents de la Mer, surtout le premier, c'est que on ne voit le requin qu'une seule fois. ما نعرفش كان تعرفوا الركان ما يتراكن مرة واحدة كامل. على خاطر ils avaient un problème تاع الماكينة, هو le robot تحرق لهم 4 fois. Du coup سبيلبرغ يصور كل مرة هو لاغيت ولا العين نتاع الركان. Et le génie de la musique, il fait à 3 notes. Tara, tara, tara. Et c'est ça. En bas, les oiseaux, ما نعرفوش علاش كيفاش نجم يخوفنا بعصافر. يعني هيتشكوك كيفاش نجم يخوف الناس باش يمشيلهم في بالهم اللي العصافر ça devient un danger يعني, و ça devient. نتذكر السين اللي وقت اللي حلت وغزت تلقى العصافر الكل واقفين قدام الدار. C'est juste terrifiant. Et voilà, c'est l'imagination تاعو. Mais plutôt l'atmosphère des oiseaux, hein. L'atmosphère lourde تاع les oiseaux هي اللي. Stephen King. Stephen King, il est très cinématographique, il est très intelligent. Il a une facilité qui تقراه, il ne complique pas les choses, mais c'est surtout son imagination. Elle est époustouflante. It, Shining, c'est Stephen King aussi. American Horror Story. Ouais. Surtout la saison تاع l'asile, l'Asylum. Dracula, il a plus la classe تاع Dracula. Dracula, c'est un personnage qui me يسخفني على الاخر. هما زوز يسخفوا d'ailleurs, c'est ça la beauté نتاعهم les deux personnages. Mais Dracula, surtout la version تاع Coppola, c'est une très belle histoire d'amour. C'est pas un film d'horreur, Dracula de Coppola, c'est une très belle histoire d'amour. Oui, si j'étais un monstre, oui, de loin Dracula, je préfère. مقعلوش ما ناكلوش الهرق ما je sais pas, mais الهرق ما يظل عنده plus d'avantages. فهمتني عشان نحكي. Voilà. Marilyn Manson. Bah oui, Marilyn Manson, parce que contrairement à l'image qu'il donne, c'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, et il s'en fout complètement de ce que les gens pensent de lui. Et c'est ce que هذاك شنو نتمنى نهار في حياتي نخلط نولي ما يهمنيش في حتى حد كيف مارلين مونسون يعني. Oui, Jack the Ripper, خاطر le mystère il réside jusqu'à maintenant ويتسمى سلكها comme pour un serial killer اللي قعدنا نحكيو عليه ونخافوا منه ونخافوا من حكايته وما نعرفوش شكون. C'est magnifique, non? Tsunami, c'est plus impressionnant. Plus de météorites, عمري ما ريتها, donc ما نجمش نحكي على حاجة ما نعرفهاش. Mais Tsunami, les vidéos sont quand même impressionnantes. قداش العبد يحس روحه تافه, عنده حتى قيمة. غول de loin الغول. العبيثة ما عادش تخوف حد.